Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim još jednog GX karaktera koji Speed Duel nije odradio. Ovoga puta je to Missy, ona je insekt duelista koji je za malo postala pro duelista u serijalu. Posle Vivola realno nismo imali nekog jakog insekt duelistu, tako da sam baš zadovoljan što možemo u Speed Duelu da napravimo njen špil. Imamo dovoljno karata koje ona koristila i u animeu i da kažem imamo dovoljno insekata koje Vivol zapravo nije ni koristio u animeu, tako da sam mogao da povučem neke karte insekte u njen špil. Njenu nesreću nije postala pro duelista samo zato što je Kok blokovao Cyrus. Zašto je Kok blokovao? Zato što je ona bila zaljubljena u Zayna. I Cyrus kao mlađi brat je zajedno. Misli treba da postaneš pro duelista, top duelista u tom svetu i izgubiš od Cyrusa. Da li je uopšte ona zaslužila da bude pro duelista onda? Ona je Obelisk Blue student, tako da ona je stvarno bila jedan od top duelista u akademiji, pogotovo u ženskom delu akademije gdje i nemamo toliko mnogo karaktera, a ona se izdvajala. Zato je i imala opciju da postane pro duelista. Koristila je insekte, pretežno Insect Princess, i kroz neke spell i trap karte je ona pokušavala da protivniku da svoje slabe insekte kako bi Insect Princess mogla da napada insekte i da se buđi i da se ojačava. To je njena cijela strategija, da uništava, da daje svoje insekte protivniku i da ih ona uništava sa princezom, insekt princezom i tako da se ojačava i tako dalje i tako dalje. Tako da ja sam ju napravio skill, mislim da je super skill, zato što baš daje njenu strategiju kroz cijel skill. A špil da vam pokažem sad. I evo ga skill. Missy. At the start of the duel, flip this card over. Hop, flipujemo i kaže Insect Pheromone. I stavio sam Duel Akademiju u backgroundu i nju iz nekog duela protiv, verovatno, Cyrusa, da. Pa šta kaže njen skill? Missy skill. Once per duel, you can activate this skill. Your opponent takes control of as much as possible face-up level 4 or lower insect monsters you control. Your opponent gets to choose which monsters. Što znači ima jedna karta, ja mislim da se zove nešto Garden, Insect Garden ili tako nešto, koju je ona aktivirala i davala protivniku svoje insekte kako bi odradila njenu strategiju. Tu kartu nisu uopšte uradili u originalnoj igri, postoji samo kao anime verzija. A drugi skill je once per turn, if Insect Princess destroys a monster by battle, it can make second attack on opponent's monster. Postoji također još jedna karta koju nisu uradili u originalnoj igri, znači samo anime karta koju je ona igrala, i to je ta Insect Pheromone, gdje je ona mogla sa Insect Princess da napada, to jest ja mislim da čak protivnička čudovišta napadaju Insect Princess, tako da ih ona uništi i ona se ojača i tako dalje. Sad ćete vidjeti. Znači to je skill. Praktično sad ću objasniti malo i kako tačno bi se koristio skill, ali ajde da idemo redom, prvo da vidimo šta imamo od monstera. Pošto sam imao jednu višak Empress Mantis, dao sam joj, realno lako se poziva jedna žrtva 2200, nije loš, onako neki bitter, nije nešto što je povezano sa njenom strategijom, ali cool je tu kao jedna normalac karta koja može da nešto radi. Naravno, nju nije igrala u animeu, ali u animeu je igrala Insect Princess i ovo je njen boss monster koji je, znači, all insect monsters your opponent controls are changed to attack position. Što znači ako kroz ovaj skill prvi prebacimo sva levela 4 ili manje levela čudovišta i koji su insekti protivniku, Insect Princess ih pretvara u attack position i kaže
If this card destroys an insect monster by battle, this card gains 500 attack. Jedna žrtvica, jedno čudovište ubije, pojača se na 2400, a drugi efekat feromon, insect feromon, kaže ako ona uništi čudovište u borbi, može da napadne još jednom na protivničko čudovište. Tako da drugi napad, bam, na drugo protivničko čudovište, ona ima već u jednom potezu 2900 za atak. Tako da, i nije se morao da je nabavim 3 komada, jer ipak je to boss monster, a i nije ona mnogo karata igrala, tako da ovo joj dođe, eto jednostavno, takav je njen dek. Kako se ovo kaže, Prickle Fairy ili kako god, ona je plant do duše, ali nju je ona igrala u svom deku i naravno ja sam nabavio 3 kopije. Vidiš, ovo monster je bukvalno defense, ima 2000 za odbranu i bukvalno štiti tvoje insekte od protivnika kako ne bi napadao nju ili bilo kog drugog insekta. Tako da je top stvar, pogotovo kad se poveže sa nekim trap kartama kao što je DNA Surgery, onda bukvalno štiti i sebe samo. Tako da je top. Šta je bilo ovo? Howling Insect, koji je kad se uništi bukvalno rekruter, bukvalno može sebe da pozove, znači uništiš jednog, pozoveš drugog, ubiješ drugog, pozoveš trećeg. Ali šta je fora? Imaš njega na terenu, preko ove karte ako daš protivniku njega, ti ga ako ga ubiješ, ti dobijaš da pozoveš još jedno čudovište iz svog špila na teren, to jest možeš njega da pozoveš. Tako da nije loše realno, znači bukvalno daš protivniku slabo čudovište, ubiješ ga i još ti možeš da pozoveš nešto posle toga. Pogotovo ako pozoveš ili na primjer istu strategiju sa pinch hopperom, pošto dao sam i njega 3 komada, to ono ako imaš 2 ova na terenu, jednog daš ili jedno ima mesto protivniku da daš, crashuješ drugog i na primjer u ruci ti Insect Princess ili Empress Mantis, možeš nju da pozoveš zato što je otišla na groblje. Mnogo dobra fora. Tako da. Ona je koristila nju i pinch hoppera u animeu. Idemo dalje. Ovo je neka karta koju sam dodatno dodao da joj dopuni malo monstere. Resonance Insect, kao i Golden Ladybug, koja je cool, da je malo boostuje životne poene, a i jednostavno je to insekt neki koji realno nisam znao stvarno gde ću da ga stavim. Imam, ja mislim, 3 kopije ove karte i stvarno ne znam gde ću ih. Čak je jedna, ja mislim, super ili ultra rare. Tu je negde, ne znam ni u kom je špilu. Ovo je jedna karta, eto onako dodatak špilu, da kažem, da postavi, ako ne izvuče DNA Surgery, da može da pretvori protivničko čudovište u insekta kako bi Insect Princess mogla da ga pojede i da napravi sebe jačom. Znači to su monsteri. Što se tiče spelova, dao sam ovu spell kartu koja vezuje za insekte. Znači kad se uništi neko čudovište, ili tako beše, zavisno koji je level, ti možeš da pozoveš čudovište iz špila koji je isti taj level insect čudovište. Čini mi se da je to. Aha, dodaj u ruku, izvinjavam se, pogrešno sam ja to protumačio, ali svakako cool karta za insekte. Insect Neglect. Ovo je bukvalno, ja mislim da je to Insect Barrier, samo bolja varijanta. Ovo sprečava naravno insekte da napadaju, a ovo je bukvalno protekcija negatuje attack, tako što banišuješ jednog insekta sa groblja, što nije loše. I jedna i druga imaju svoju svrhu ovde. To su, da kažem, karte spell koje pomenju insekte u sebi, u svom tekstu. Berserk Scales je tu, jer je cool, jaka kartica, pojača tvoje čudovište, ali realno i art liči kao kad bi koristio neki insect user, tako da, što da ne. Twister je jedan od back row removera koje sam dodao ovom špilu, tako da, to mu je to. Idemo dalje. Što se tiče trap kartice, dao sam Spider Egg,
puta 2 i puta 2 DNA Surgery. Spider Egg je cool kartica, ono negira protivnički napad i pozivaš tokene. Kad smo kod tokena, sad ću pokazati neke tokene koje sam napravio, cool su. I naravno DNA Surgery kako bi Insect Princess mogla da jede protivnika i kako bi radio Insect Barrier, kao i ima kombinacije sa ovim Prickle Fairyjem, kako se već zove, nemam pojma. Uglavnom, to je njen špil. Kad smo kod toga da završimo, kad sam pomenuo tokene da završimo, da vidite šta sam napravio, imamo neke tokene ovde. Evo ga, Spider token koji je vezan za Spider Egg kartu. Mislim da je top ispalo. Tako da mogu da koristim ove tokene za tu kartu. A imamo ovde i par nekih kartica koje trenutno nisu u njenom špilu, ali jesu u njenom side decku koji se sačinjava od mnoštva kartica. Kao što je Insect Queen, koju naravno nisam htio da ubacim jer realno ovo je Vivelova karta, posle Joyeva, Joy je nije toliko koristio, a nekako mi nije išlo da dodam i nju sad u ovaj špil, ali eventualno može da se ubaci ako igramo malo drugačije, još jednu znači, kartu nakon nekog još bossa. Jeste je ovo Princess, ovo je Queen, ovo je Empress, sve je to slično, ali ovo je njen boss. Idemo dalje. Gokipon, jedan je tu za zamenu, ovo je to jednostavno višak. Ne znam ja što je tu, ali ok. Eradicating Aerosol, realno dobra karta za ovaj deck, jer kad već ima Parazita i DNA Surgery, Insect Armor with a Laser Cannon, realno Vivelova karta više nego išta, ali pošto imam kod Vivela ovu kartu više komada, ostavio sam jedan njoj. Wormbait, to je ovaj token, hop, to je realno ovaj tokenčić, tako da to je to. Imamo dalje, Multiplication of Ants, ona je ovu kartu i koristila u animeu, meni nešto se ne sviđa iskreno ta karta, stoji u side decku i dao sam joj 2 kopije i tako sam i napravio i ove tokenčiće. I šta mi je ostalo, još jedna kopija ove šume livadice ili šta već. Irish, Ornable, kako se već to kaže na engleskom, Mentions. Ovo su neke kineske karte kao što vidite. Neke koje sam ja onako sačuvao po jednu kopiju da se nađe da, kao kažem, ako mi se nekad igraju nekad ove karte. Imamo ovo, imamo nekog Ultimate Insekta koje, ovo bi bilo cool da su ubacili u speed duele realno. Dobro, ovo je malo, nije insekt, ali liči na insekta pa sam ubacio to. Bukvalno ne igram ove karte, ali stoje tu onako sa strane. Mother Spider, ne znam, Dark Spider, ovo više, ovi pauci. Realno nisu njen fazon, ali pošto su insekti, ubacio sam tu da stoje, da zauzimaju mesto. I to mu je to. Hvala na gledanju. Dajte neki like, subscribe, što se kaže. Možda i napravim u sljedećoj epizodi zapravo neke duele, to nisam pravio, nikako da nađem vremena, ali pošto imam 8 karaktera iz Duel Monstera, koje sam napravio kao video, i sada 8 karaktera iz GX-a, mislim da je vreme da se napravi turnir. Tako da, ti gledaoče koji gledaš ovo, ako si u blizini Kragujevca, javi se, i voliš naravno speed duel i Yu-Gi-Oh da igraš, možemo da napravimo da koristimo ove moje špilove i da napravimo mini turnir karaktera. Tako da, ako ste tu, negdje u blizini Krageja, javite se i možemo da snimamo duele. Pa do sljedećeg videa, vidimo se. Ćao!